بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. حضرات، اسلام نے انسانوں کی جو اصلاح کی ہے، ایک تو اس کے عقائد جو ہیں ان کی اصلاح کی ہے. ایک بندہ حقیقی طور پہ اس کائنات کے اصلی اور حقیقی مالک اور خالق اور مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی جو ہیں، جو شہنشاہ کائنات ہیں، ان کے اوپر ایمان لائے کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہمارا الہ ہے، سارے کام وہی سنوارنے والا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے وہ اکیلا ہی نکالنے والا ہے. عقائد میں اور اس کے بعد انسانوں کو بتایا کہ اس کائنات میں اگر کسی انسان کے پیچھے تم نے لگنا ہے، کسی کو اپنا رہنما ماننا ہے، قائد اور لیڈر ماننا ہے، وہ ایک قائد، ایک لیڈر اور ایک امام جن کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی دیگر ایمانیات کی باتیں ان کی اصلاح کی، اور ان کی اصلاح کے بعد پھر عبادت کے اصلی طریقے بیان کیے. اے لوگو، تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، یہ طریقہ ہے رب کی عبادت کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں جس سے کہ رب کی عبادت کی جائے. ذکر و اذکار کے معاملات میں اصلاح فرمائی، آپس میں حقوق کے معاملے میں یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، لین دین میں کہ ایسے لینا ہے، ایسے دینا ہے، کلام ایسے کرنی ہے، چلنا ایسا ہے، یہ ہر قسم کے معاملات میں جو اصلاح فرمائی ہے، انہی اصلاح یافتہ کاموں میں ایک کام یہ ہے. اسلام انسانوں کے اندر یہ چاہتا ہے، اے اہل ایمان، تم میں ایک خوبی پیدا ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو تم اس کی مہمانی جو ہے یہ اچھے طریقے سے کرو، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو کہ ہمیں سکھانے والے یہ اخلاق اللہ کی ذات اور جناب محمد الرسول اللہ ہے. اور یاد رکھو، کوئی ایسا اخلاق، کوئی ایسا طریقہ، کوئی رویہ مہمان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے. وہ مہمان مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے رویہ اور اخلاق کو دیکھ کے کہے اور یہ ان کی تعلیم ہے، یہ ان کو بتایا جاتا ہے. اے مسلمانوں، تمہیں ایسے اچھے اخلاق دیے جاتے ہیں کہ تم جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہمانی کا معاملہ آئے تو یہ اور یہ ہدایات تمہیں دی جاتی ہیں. ان کا خیال رکھنا، اور اس سے بہتر کوئی تعلیم مہمانوں کے بارے میں نہ آنے والے کے بارے میں ہے، نہ میزبانوں کے بارے میں ہے. قرآن مجید اس بات کی بڑی مذمت کرتا ہے، ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی دیا ہوا ہے، جیسی بھی اس کی پسلی ہے، اس کے پاس مہمان آئے اور وہ مہمان کا اکرام نہ کرے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام رہتی دنیا تک اور اس کے بعد بھی رہے گا. اس میں یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 16ویں پارے کی، یہ آیت جو ہے یہ تیسری آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے اور بڑی مذمت اس کی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے، ہمارے دو بندے تھے،
एक मूसा अलैहिस्सलाम और एक जनाब खज़िर अलैहिस्सलाम। ये दोनों एक बस्ती में गए। कुरान मजीद का अंदाज ये है, फन्तलका हत्ता इज़ा अतया अहल क़रियतिन निस्ततअमा अहलहा। फरमाया ये हमारे दोनों ही बंदे थे, दोनों भले मानस और शरीफ इंसान थे। एक बस्ती के पास से गुजरे, इनको भूख लग गई। इन्होंने बस्ती वालों को कहा, कुरान मजीद कहता है बस्ती वालों को कहा, ओ भाई हमें भूख लगी है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, आप मेहरबानी करो हमें कुछ खाने की चीज दो। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। उन्होंने कहा चलो चलो निकलो, तुम्हें खाने को दें, हम कहां से आ गए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुज़म्मत की है, सख्त। इस कदर इंसान कमीना हो जाए, इस किस्म का बखील और खसीस किस्म के उसकी आदतें हो जाए। एक मेहमान आया है, आप ना बेशक उसके लिए बड़ा तरद्दुद करें, लेकिन एक हद तक तो उसकी हेल्प और आप ताउन कर सकते हैं। वह कैसी बुरी बात है कि पूरी बस्ती की जितनी थी, सारी बस्ती में से किसी एक इंसान ने उनको खाना नहीं दिया। दोनों ही मुसाफिर भी थे, कोई वाकिफ भी नहीं था, और दोनों बेचारे भूखे रह गए। ये बस्ती जो है, ये कौन सी बस्ती थी? मुफस्सिरीन ने इसका नाम लिखा है, ये ऐला बस्ती थी। ये जो शाम का इलाका जो साहिल समंदर के साथ लगता है थोड़ा सा, इस इलाके के किनारे पे ये एक बस्ती थी। अब ये वाकया कुरान मजीद ने बयान किया कि ऐसे भी दुनिया में इंसान हुए हैं कि उनके पास मेहमान गया, उन्होंने कुछ भी उनकी इज्जत नहीं की। ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, और मूसा अलैहिस्सलाम जनाब रसूल अकरम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने ही साल, तकरीबन 2000 साल पहले के हैं। अब ये 2000 साल पुरानी एक बात कह के अहले ईमान को समझाया। अहले ईमान याद रखो, किसी कौम में अगर बुराई पैदा हो जाए अल्लाह उसको मुआफ नहीं करता। 2000 साल पुरानी बात है, अल्लाह ने उसको संभाल के रखा हुआ है, और तुम्हें यह बताया है कि ऐसी बुराई तुम में पैदा नहीं होनी चाहिए। और ये तो कोई अगर ईमानदार नहीं भी है, अगर कोई ईमान से खाली है, ये तो उनके भी अखलाक में ऐसी चीज पाई जाती है कि मेहमान आया, चलो इसकी कुछ ना कुछ तो इज्जत करनी चाहिए, इकराम करना चाहिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उसी बस्ती के रहने वाले लोग आए। यही मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम दोनों जहां गए थे, खाना नहीं मिला। उनके बाद में रहने वाले जो लोग थे, 2000 साल के बाद की बात है, ये हजरत उमर फारूक के पास आए और कहने लगे, हम उसी बस्ती के रहने वाले हैं, हमारे आबाओ अजदाद से गलती हो गई है, एक पूरी बस्ती में से किसी ने खाना नहीं दिया। ए उमर, हम तुम्हारे पास आए हैं, हमारी एक बात मान लो। हमें बड़ी शर्म आती है कुरान मजीद आपका जब ये कहता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि उनको बेचारों को बिल्कुल ही उन्होंने इनकार करके बस्ती से निकाल दिया। चलो निकलो, तुम्हें हमारे पास कुछ नहीं। किस कदर कमीनगी है। ए उमर, एक बात सुन लो हमारी, कुरान मजीद का ये जो लफ्ज अबऊ है, इसका मतलब होता है इनकार करना। तुम इस तरह करो कि ये बे का नुक्ता ऊपर डाल के एक और नुक्ता ही डालना है, आप इसको अताओ कर दो। इसका मतलब होता है अता करना, देना। कि वो बस्ती थी, उन्होंने खाना मांगा तो उन्होंने उनको खाना दे दिया। हमें बड़ी जिल्लत महसूस होती है जब कुरान मजीद अबऊ अबऊ कहता है, आप इसको अताऊ कर दें, हमारी कोई इज्जत नहीं। हालांकि ये वो यहूदी लोग थे जो नबियों के तालीमात और उनके मामलात को ये फरामोश कर चुके थे, लेकिन उनके नजदीक भी ये जो बात है बड़ी बुरी थी। उनके नजदीक वो तरले और मिन्नतों पे आ गए कि कुरान मजीद का ये लफ्ज बदल दे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये तुम्हारी किताबों की तरह किताब नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से जो चाहो इसमें तब्दीली करते फिरो। इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, और अगर कोई किसी जगह करे भी, अल्लाह इसका मुहाफिज है,
जट उसको हजारों बताने वाले, लाखों बताने वाले लोग हैं कि ये गलती है, इसको सही करो। एक आदमी के करने से ये काम नहीं, सारी इंसानियत लग जाए, तमाम जिन्नात और फरिश्ते लग जाएं, इसका एक हरफ और नुक्ता नहीं बदल सकते तुम। कहने लगे ये तो हमारे लिए एक लानत पे सारी। मैं अगर ये काम बुरा उन्होंने किया इसलिए तो अल्लाह ने मुजम्मत की है कि 2000 साल पुरानी बात अल्लाह ने अब तक ये याद रखी है और क़यामत तक ये बात गूंजती रहेगी कि उन्होंने उनसे खाना मांगा, खाना नहीं दिया। कैसे लोग थे, बखील किस्म के लोग थे। कौन सी बस्ती की हर चीज उन्होंने खा पी जानी थी, और नबी तो वैसे भी बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो परहेजी किस्म का खाना खाते हैं। उस इस्लाम पता क्या चाहता है? इस्लाम ये चाहता है कि अपने मानने वाले जो लोग हैं इनके अखलाक में ये शामिल होकर लोगों से अच्छे तरीके से मिलने वाले लोग हों, और बकदरे इस्तिताअत को आए इंसान तो उसकी खिदमत कर दे। खाली हाथ किसी मुसलमान के घर से कोई नहीं जाना चाहिए। और शरीयत ने इसको फिर आम अखलाकियात से निकाल के ईमान के अंदर दाखिल कर दिया इसको। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी में और सही मुस्लिम में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रखो, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ईफहु। मैं लोगों याद रख लो अहले ईमान, हमारी बात ध्यान से सुन लो, और तुम में से जो भी एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है या क़यामत के ऊपर और उसके साथ क़यामत के ऊपर ईमान रखता है, उसमें यह सिफ्त लाजमन पैदा होनी चाहिए। बल्कि इसका मतलब यह है उसमें यह सिफ्त पैदा होगी कि उसका कोई मेहमान आएगा तो अपनी ताकत के मुताबिक उसकी इज्जत करेगा वो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के ऊपर ईमान जो है यह सिफ्त पैदा करता है। अगर किसी में यह सिफ्त पैदा नहीं हुई, यकीन मानिए उसके ईमान पे फर्क है। आप यकीन मानिए क़यामत के दिन के ऊपर जो ईमान रखता है उसमें फर्क है, क्योंकि अल्लाह और क़यामत के ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है अगर कोई मेहमान आ जाए उसकी इज्जत की, फलयुकरिम ज़ईफहु, फरमाया उसकी इज्जत करे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान में सिर्फ दाखिल नहीं किया बल्कि आप खुद अपने सहाबा को इसकी ट्रेनिंग दिया करते थे। मस्जिद नबवी में कई किस्म के गरीब लोग आ जाते, नबी अलैहिस्सलाम लोगों को अमलन तरबियत देते। फरमाया लोगों हाथ खड़े करो, कौन कौन एक बंदे को साथ लेके जाएगा, कौन दो को साथ लेके जाएगा, कौन तीन को साथ लेके जाएगा। और कई सहाबा 10-10 इंसानों को भी अपने साथ लेके जाते। फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास लोगों ने आना है, कईयों ने जज करने आया है कि ये अल्लाह का नबी है अभी के नहीं, और अल्लाह के नबी की सदाकत का पता चलना है। अल्लाह के नबी के वो फूल, वो नबूवत की टानियों के साथ लगने वाले फूल सहाबा जो थे, इनको देख के पता चलना था कि पैगंबर की तालीम क्या है, क्या चीज पैगंबर बना रहा है, कौन से इंसानों को पैगंबर तैयार कर रहा है और किस किस्म का उनका रवैया। यह सहाबा को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर को पहचानना था। ये सहाबा जो हैं याद रखें, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और रुफाका और साथी जो हैं, ये असल में इनका किरदार, इसकी पुख्तगी जो है, ये इस बात की अलामत है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत हक है। आपकी नबूवत की हक्कानियत की दलील है सहाबा का किरदार जो। आप उनको कहते जाओ घर में ले जाओ और खिदमत करो इसकी। और खुद अपना यह हाल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ्द सकीफ आया और हबशे के लोग आए आपको देखने, बातें करने। नबी अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, नबियों के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का यह हाल था। मस्जिद नबवी में उनको बैठाया और वो जो वर्तावे होते हैं उनकी किस्मत का क्या कहना, और जिनके लिए वर्तावे का काम कायनात का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहे थे, आप अपने हाथ से कह रहे थे ये लो खाओ, उठ उठ के उनको कह ये खा लो, ये मेरे पास है लोगों, ये पी लो, ये खा लो, ये खजूरे हैं, ये जौ की रो, जो होता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने हाथों से उठ उठ के उनको देते थे।
اور یہ امت کے لیے ایک سنت قائم کر دی کہ مہمان کی عزت جو ہے یہ کی جائے خوش دلی سے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام میں جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے مہمان گھر میں آئے تو اپنا منہ بٹنا لیں. اسی طریقے سے اللہ ہمیں معاف کرے کیسے ہم لوگوں کی اکثر لوگوں کے مہمانوں کے حقوق کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے حق کیا ہے اور یہ ایمان میں داخل ہیں, ایمان میں داخل ہیں, اور گھر والے کے کیا حقوق ہے نہیں پڑ. اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, بلکہ کسی کے گھر کئی دفعہ جانے سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور پھر رشتہ داری ختم ہو جاتی. ہماری مہمان جو تھی داری صحیح طریقے سے نہیں کی گئی, لہذا ان کی بچی کو طلاق دے دو تم. ہم تو یہاں تک پھر آگے پہنچ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ آنے والے کا حق کیا ہے اور گھر کا جو بندہ ہے میزبان جو ہے اس کا کیا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی, فرمایا لوگوں یاد رکھو لیلۃ الضیف واجبۃ علی کل مسلم. فرمایا کسی کے گھر میں اگر کوئی مسلمان آ جائے, ہر مسلمان کے اوپر میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں واجب ہے. فرمایا جتنی حیثیت پسلی ہے اس کے مطابق ذرا اس کی اچھی خدمت کر دو. میں محمد تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا حکم ہے. اگر مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے اور مجھے اللہ کا پیغمبر اور آخری نبی امام الانبیاء اگر مجھے مانتا ہے, فرمایا پھر میرا یہی حق ہے اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا میں کہتا ہوں واجبات, واجب, واجب کا لفظ فرمایا فرض ہے محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کی عزت کرے, اکرام کرے, جتنی اس کی پسلی ہے اس کے مطابق کرے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نہیں بلکہ آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جائز تھا یہ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک اور بات کہتا ہوں, فرمایا مسلمان کے لیے جو باہر مہمان آیا نا اس کا ایک حق یہ بھی ادا کرو. پہلے تو خوش دلی سے اسے ملو, اچھے طریقے سے پسلی کے مطابق اس کا حق ادا کرو, اور دوسرا فرمایا اس کو کچھ نہ کچھ جائزہ دو. عربی زبان میں جائزہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا, ٹھیک ہونا, رواں وغیرہ وغیرہ. لیکن صحابہ کہنے لگی نبی علیہ السلام کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ یہ جو کہتے ہیں اس کو جائزہ دے. تو صحابہ نے خود ہی پوچھا وما جائزتہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ جو آپ کہتے ہیں اس کو جائزہ, کس بات کا جائزہ؟ فرمایا جائزہ یہ ہے یوم و لیلہ. فرمایا مہمان نے جتنے بھی دن رہنا ہے, ایک دن اور ایک رات, کم از کم 2 وقت تو کم از کم اس کا اپنی پسلی کے مطابق ذرا اچھی خدمت کر. مہمان آئے پہلا جو دن ہے, ایک پہلا دن اور رات, یہ فرض ہے گھر والوں کے اوپر. اور لوگوں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتا ہے, یاد رکھنا یہ اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے اپنے مہمان کی پہلے دن خدمت ذرا اچھی کرے, صبح کے وقت اور شام کے وقت. فرمایا ایک دن تو اس کی خدمت ذرا اچھی کر دے, اور اس کے بعد پھر باقی فرمایا باقی 3 دن مہمانی کے اور اس کی کرے, اور 3 دن کے بعد جتنے دن وہ رہتا ہے فرمایا یہ مہمان کے اوپر صدقہ ہے. مہمان کو خود سمجھنا چاہیے کہ میں اس کے گھر کتنے کتنے دن رہ رہا ہوں, یہ مجھے صدقہ کھلا رہا ہے. اکثر ہم میں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو شادیوں کے بعد اکثر ان کی ساسیں بھی جا نہیں تو 2 مہینے رہا, یہ 2 مہینے 3 ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ اپنی بیٹیوں کا ایک اللہ کے حکم کے مطابق ان کو فارغ کرتے ہیں. 6 مہینے ان کی سسیں جو ہوتی ہیں یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے آپس میں میاں بیوی میں ان کے کان بھرنے کے لیے, اور 3 مہینے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ وہ بچی کا اپنا ہی گھر اس کے والد کا گھر ہو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما کان وراء ذلک فهو صدقہ. فرمایا 3 دن کے بعد کو رہتا ہے تو صدقہ کھلاتا ہے اس کو. کھانے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ تڑا تڑ اس کے گھر میں جی 15 دن جی چھٹیوں کا مہینہ ہوتا ہے نانیوں کے گھر بھر جاتے ہیں. بس لوگ یہ اپنے جو وزن ہوتا ہے اپنا پہاڑ اور بوجھ اتار کے یہ نانیوں کے گلے میں اوپر ڈال دیتے ہیں. تم نے ظلم کیا تھا ایک بچی کو جن کے, اب یہ 2 مہینے تم نے یہ کام کر, تم نے ہی کھلانا ہے. اے اللہ نے اولاد دی ہے,
جو اپنے گھر میں تھی کہ 1 دن گئے تم 2 دن گئے 3 دن گئے اس کے بعد کھاؤ گے تو صدقہ خیرات، یہ الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فما برا ذالک فہو صدقہ، 3 دن کے بعد اپنی اولاد کو صدقہ ہی کھلانا ہے۔ پھر تم نے کوشش کرو کہ زیادہ دن کسی کو تنگ نہ کر دو۔ مہمان گھر میں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق پہلی بات یہ ہے جو گھر کے اندر چیز ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا لوگوں گھر میں کوئی مہمان اگر آ گیا ہے، گھر میں جو چیز پکی ہوئی ہے، فرمایا یہ چیز اس کے سامنے لازم رکھو۔ اور تم کون سا خدا نخواستہ خنزیر کھا رہے ہو جو اس کو نہیں کھلا سکتے؟ کون سا خدا نخواستہ کتے کا گوشت ہے جو تم کھاتے ہو وہ نہیں کھا سکتا، یا حرام کھاتے ہو تم؟ فرمایا جو گھر میں پکا ہوا ہے یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ کا، بے شک بازار سے کوئی چیز منگوانی ہے منگوا لو، لیکن گھر کی چیز لازمی اس کے پاس اس کے سامنے رکھو، بے شک دال ہے یا اس سے بھی نیچے کوئی چٹنی ہے جو کوئی اور چیز ہے لازمن اس کے سامنے رکھو۔ ایک مسلمان تو دھوکے باز ہوتا ہی نہیں، اس کی شخصیت تو دوہری شخصیت ہی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو دکھاتا پھرے میں یہ کھاتا ہوں اور شو لوگوں کے سامنے کچھ اور کرتا پھرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کی چیز کو کوئی انسان حقیر سمجھ کے نا، حقیر اور نیچ سمجھ کے جی مہمان بڑے ہیں میں ان کو یہ کھلاؤں گا، ایک مومن نے تو ہمیشہ حلال ہی کھانا ہوتا ہے نا، رکھے ان کے سامنے کہ یہ بھی ساتھ کھا لو بھائی۔ فرمایا اگر کوئی مسلمان حقیر سمجھ کے گھر کی چیز نہیں رکھتا، یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا جو گھر والا جس نے اس کو حقیر سمجھا ہے اور یہ حقیر چیز تم کھا رہے تھے گھر میں، یہ ناپاک چیز ہے، کوئی اللہ کی چیز پیدا کی ہوئی کو تم نے اس کو حقیر ہو، اس قسم کے الفاظ استعمال۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والا اگر یہ چیز مہمان کو حقیر سمجھ کے نہیں دیتا ہے، فرمایا اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ برباد کر دے گا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے کیا کرتے ہیں، اور نانا اس کے سامنے دال نہ رکھنا، اور جاؤ لوگوں دنیا میں جاؤ جا کے دیکھو اس دنیا کی 6 ارب کی آبادی میں اللہ کی قسم ایسے کروڑوں انسان ہیں جن کو دال نہیں مل رہی ہے۔ لوگ روٹی کے ایک لقمے کو ترس ترس کے انسان جو ہے یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں ان کے منہ میں کوئی صاف پانی کا قطرہ ڈالنے والا نہیں، انسان تڑپ تڑپ کے اس کی جان، یہاں تک کہ اس علاقے کے پرندے مر گئے ہیں ان کی لاشوں کو نوچنے والا کوئی انسان نہیں ہے، ان کی لاشیں سوکھ سوکھ کے اور سورج کی گرمی سے جسم کی چربی پگھل پگھل کے ہڈیاں ان کی الگ الگ ہو گئی ہیں۔ تم دال کو مذاق سمجھتے ہو؟ کیوں کسی چیز کو حقیر سمجھ کے مہمان کے رکھو، اسے کہ اس کے سامنے کہو بھائی ہم دال بھی کھاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور دال بھی اس کی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جس کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں یہ تھوڑی ہوتی ہے۔ فرمایا گھر کی کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا، یہ بھی اس کے سامنے رکھو، اگر کوئی اور چیز لانی ہے نہیں تو گھر کی چیز اس کو دو۔ فرمایا اگر تم اس کو حقیر سمجھو گے اللہ تمہارے گھر کو تباہ کر دے گا۔ اکثر مسلمان جو تباہ ہوتے ہیں ان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، گھروں کے گھر تباہی کے گردانے کے اوپر چلے گئے ہیں۔ دوسری چیز، مہمان جو آ رہا ہے گھر میں، آپ خیال کریں اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں چلو اس کی کچھ نہ کچھ ٹہل سیوا ہو جائے، ذرا بیچارے کے ساتھ چلو تھوڑا سا ایک اچھا کھانا اس کو دے دیں، جائزہ اس کو کہتے ہیں ذرا اچھے کھانے کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر میں تھی، مہمان ایک آیا، وہ باہر بیٹھ گیا، جی میں مہمان ہوں تو میں نے کچھ دیر ٹھہرنا، میں نے چلا جانا ہے۔ فرمایا باہر ٹھہرو، گھر میں جو چیز تھی نا جو کچھ تھی اس کو وہ چیز دے دی، اس نے کھائی اور چلا گیا۔ حدیث میں یہ دوبارہ ایک اور بندہ آ گیا، آپ نے دیکھا یہ کون بندہ ہے؟ یہ وہ آدمی تھا جو اپنے دور میں کبھی بڑا رئیس آدمی تھا، اچھے کھانے کھاتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا تھا، آج اللہ کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی امتحان تھا یا اللہ کی طرف سے کیا معاملہ تھا، گرفت میں آ گیا، وہ بیچارے کے حالات پتلے ہی ہو گئے بالکل۔
आज ये वक्त आ गया कि वो आ गया कि हमें कुछ दो खाने का। अल्लाह के हाथ में है। लोगों याद रखो, ये सारी बादशाही अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहता है, बड़े बड़े कारखानेदार आदमी, अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अपने कारखाने के काम करने वाले मजदूरों के कारखाने में जाके लग के उनके नीचे में काम करते होते हैं। और ये दुनिया में एक नहीं 100 वाकया ऐसा, लाख इस किस्म के। और लोगों, अमीरी है गरीबी है, सब अल्लाह के हाथ में है। एक दूसरा जब आदमी आया, ये आदमी कभी बड़ा ठीक ठाक आदमी था, बड़े अच्छे खाने खाया करता था, बंदा अच्छा था। ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुक्म दिया, फरमाया आओ इधर आओ, ये जो बंदा आया है ना, इसके अब हालात ठीक नहीं रहे। अब जो इसके पांव में, जो हम अपनी जुबान में ये कहें, अब जो इसके पांव में टूटी हुई जूती है, ये हमेशा नहीं थी, इसके कपड़े ऐसे नहीं थे, इसका रंग ऐसा नहीं था, इसका खाना पीना ऐसा नहीं था। फरमाया जाओ अच्छा खाना लेके आओ किसी जगह से, घर में खाना खाता, अच्छा खाना ले, बेहतरीन। उन्होंने बेहतरीन किस्म का खाना ले आया और उसके सामने रखा। शक्ल से वो बंदा ऐसे लगता था बहुत मफलूकुल हाल है। पर मैं खाओ, इसको दो, ये खाए। और ये अच्छे खाने खाने वाला बंदा है, ये अल्लाह का करना है कि अल्लाह ने वो दिन इसके फेर दिए और तरफ चले गए। किसी आदमी ने कहा, ए अम्मा जी, आपने पहले आदमी के साथ भी अच्छा सलूक किया है, लेकिन इसके साथ आपने बहुत अच्छा सलूक किया है। और मैं, तुम्हें नहीं पता, ये बड़े आला किस्म के खानदान का आदमी, ये बड़ा रईस था, इसके बड़े हालात। मुद्दत होगी बेचारे ने कभी वो चीजें दोबारा नहीं खाई होंगी। ये भी चौसे आम खाता होगा जैसे हमारे आम। आज ही इसने खट्टे शुरू करे, आज ही गरीब है जिस तरह हमारे। ये भी बड़े बड़े अच्छे खाने खाता था, आज ही इसके हालात कमजोर हो। और मैं, ये बड़े अच्छे खाने खाया करता था, बड़े अच्छे खाने का हालात अल्लाह के वो सुपुर्द है, जिसको चाहे बादशाह बना दे, जिसको चाहे नीचे उतार दे। फरमाया मैं चाहती हूं कि ये अच्छे खाने खाने वाला बंदा जो है, इसको अच्छा खाना खिलाया जाए। हम लोग अक्सर ये करते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, हम ये करते हैं कि आने वाले को देखते हैं, गरीब आदमी है तो इसके लिए बस इधर उधर। याद रखें, एक बात बहुत अहम बात है, ये याद रखने वाली बात है, आपने आने वाले मेहमान को नहीं देखना, आपने अपनी जात को देखना है कि मैं क्या हूं। अल्लाह ने अगर किसी को अरब खरब का पति बनाया हुआ है और गरीब आदमी उसके पास आ गया है, आपने भी उसको दाल साल और इस किस्म की चीजें दी हैं, अच्छा खाना अगर नहीं दिया, उस गरीब आदमी में और आप जैसे अरबपति गरीब और मुफलिस में क्या फर्क है? आपके घर में भी दाल है, ये काहे को अरबों रुपए ये आग लगाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। और तुम अपनी हैसियत देखो, अपनी हैसियत के मुताबिक तुम इसकी इज्जत करो। और भाई खाओ, अल्लाह ने मुझे ये भी दिया, ये भी इसको। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन एक बात से मना फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तकल्लुफ, फरमाया लेकिन ये काम ना करना तुम कि ऐसा काम करो, उसके साथ मामला करो कि अपने आप को तकलीफ और परेशानी में और बाद में पछताते रहो, यार मेहमान आ गए हैं, बस कर्ज चढ़ गया, बस मैं मर गया हूं, बाद में जलील होते रहो। ये काम ना करना, ऐसा तकल्लुफ बरतना हराम है, याद रखना। और दूसरी बात यह है, अक्सर किसी के घर में जाएं तो अपनी हैसियत के मुताबिक कोई चीज लाता है तो हाँ हमारी आदत बन गई है, आपने बड़ा तकल्लुफ किया, हराम है ये हजरात, ये लफ्ज हराम है, याद रखना, तकल्लुफ हराम है। उसने सुन्नत पूरी की है और तुम कहते हो तुमने हराम काम किया है। कभी ना किसी को कहें कि हाँ, उसको ये कहें उससे पहले कि भाई तकल्लुफ ना करना, जो तुम्हारी हैसियत उसके मुताबिक जो लाओ खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो यह है, मिसाल के तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत मदीना शरीफ के एक आदमी ने की, दर्जी आदमी था, उसने दावत की, जितनी उस बेचारे की पसली थी उसने अपने पसली के मुताबिक उसने दावत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ एक और भी आदमी था, उसकी इजाजत से ये घर में आए, दोनों बैठ गए, रसूलुल्लाह और दूसरा आदमी। उसने ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसने ख्याल नहीं किया कि ये कौन है, उसने कहा जो मेरी पसली है, और इन्होंने ही तो रोका है तकल्लुफ नहीं करना।
उसने एक बड़ी सी परात जो थी लाके रखी, जिसमें कोई कोई कद्दू की काश थी, कोई कोई फाड़ी थी कद्दू की काश, और गोश्त की कोई कोई बोटी थी। शोरा ही शोरा था सारा दाबड़े का, जिस तरह भरा होता है। और सलाम है मेरे सोने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं सदके जाऊं, अल्लाह ने कैसा नबी सोना मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया। आपके सामने वो शोरा आया, शोरबा, और कोई कोई कद्दू था। आप देखें कि इतना कद्दू की काशें शोरबे में डूबी हुई थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे ऐसे करके वो ढूंढ रहे थे, लब रहे थे कि किधर है कद्दू की काश। इतने डूबे हुए थे शोरे में वो। आपके सामने जो लाया गया, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, मैं खाओ और तुम गोश्त खा लो, मोहम्मद कद्दू खा लेगा। और आपने खाने के बाद फिर उसको दुआ दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता है, एक गैर मुस्लिम नबी अलैहिस्सलाम के पास आया बद्दुआ, सही मुस्लिम में यह हदीस है। ये जब आया घर में तो कुछ देर बातें हुई, कुछ उसको महसूस हुआ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झुकाओ। आप कहने लगा मुझे भूख लगी है। फिर मैं घर में जो कुछ है पता किया, कुछ नहीं था। बकरी थी, बकरियां थी, कहीं से आई होंगी। मैं एक बकरी का दूध धो के लाओ ना जरा, दूध निकाला, उसको दिया, पूरा पी गया। कहने लगा अभी भूख है। दूसरी लाई गई, तीसरी लाई, 7 बकरियां लाई गई। 7 बकरियों का वो दूध पी के बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को महसूस ही नहीं किया, ना उसने महसूस किया कुछ। जो घर में है ठीक है, उसको दे दे। 7 बकरियों का दूध पी गया। ये सारी रात सोचता रहा, ये कैसा नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसमें तो तकल्लुफ है ही नहीं, और ये तो दीनदार बंदा है, और दुनिया का तो शायबा ही नहीं इसमें, और इसकी अपनी जात और इसकी अनानियत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ये अल्लाह का नबी है, अल्लाह के हुक्म सुनाने वाला है। सुबह का वक्त हुआ, मुसलमान हो गया। अब मैं इसको भूख लगी, लाओ बकरियां। एक बकरी का दूध लाया गया, एक का दूध पी के कहने लगा बस शेर हो गया बस। और मैं देखो, मोमन तो एक बकरी का दूध पी के भी राजी हो जाता है। फिर घर वालों को एक और अपने आला ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए। एक ये है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये इनके जो तज़किरा है उसमें लिखा हुआ है कि इनके घर में एक मेहमान आया। मेहमान जब आया तो इन्होंने जो घर में खाना वगैरह था उसके सामने रखा। मेहमान कहने लगा जी ए अब्दुल्ला, ये खाना तुम भी साथ खाओ, मैंने तब खाना है। कहने लगे अच्छा, मैंने तुम खा लो यार, कोई वजह है। मैंने कहने लगा नहीं मैंने नहीं खाया। मैं अच्छा लाओ बिस्मिल्लाह, मैं तुम्हारे साथ बैठ के खा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उस दिन नफली रोजा हुआ रखा हुआ है। आपने मेहमान की इज्जत करते, ये ज़र्फ है अहले ईमान का। मैं कोई नफली रोजा फिर रख लेंगे, मेहमान के दिल में पता नहीं क्या क्या तरद्दुद पैदा होगा, क्या क्या शक पैदा होगा, क्या इसमें डाला, क्या मेरे साथ करना है। अगर वो चीज खा सकता है तो मैं उसके साथ, मैं आओ दोनों रल मिल के बैठ के खाते हैं। चलो आपने अपना रोजा तोड़ लिया। फर्जी रोजे की कज़ा फर्ज होती है, नफली रोजे की कज़ा भी नफल होती है, चाहे रखें चाहे ना रखें। और ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जो सहाबा की तरबियत की थी, आपके पास कुछ मुसलमान आए, कुछ लोग आए, आके ये मुसलमान हो गए। आपने फरमाया ये बंदे हैं तो इनको कोई घरों में ले जाओ, को कहें या रसूल अल्लाह हमारे साथ, मेरे साथ भी भेज दे, मेरे साथ भी, मेरे साथ। सहाबा उनको ले गए। जब सुबह का वक्त हुआ वापस आए, नमाज पढ़ी। मैं ये जो मदीना के लोग, ये माड़े माड़े जिनके घरों में गए थे, इन्होंने कैसे सलूक किया है। अब ये तरबियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सलाम है मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते अक़दस पे। अल्लाह लाखों रहमतें करे उस पाक नबी के ऊपर, और उनके सहाबा के ऊपर भी लाखों करोड़ों अनगिनत रहमतें नाज़िल। ये तरबियत थी। वो सब के सब बोले, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अजीब बात है, हम इन्हीं के घर में जब गए हैं, ये सख्त बिस्तर के ऊपर सोए हैं और हमें नरम मुलायम और पोला जो बिस्तर था इन्होंने हमें दिया। वो याद करेगा कभी, हम तो ऐसी उसकी दुर्गत बनाते हैं, याद करता रहता है, इंशाअल्लाह ताला इसके घर में कभी नहीं जाना। या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमें अच्छे खाने खिलाए हैं। जो ये खाते थे ना, ये आम खाना खाया,
हमारे लिए जो स्पेशल खाना था या रसूल अल्लाह, इन्होंने वो बात की और सारी रात हमारे साथ फिर ये मिल के बातें करते रहे हैं और कुरान मजीद हमें सिखाते रहे हैं। या रसूल अल्लाह, पता ही नहीं चला, ऐसे मिलके बैठे हैं जैसे पुराने यार दोस्त को मिलने वाले थे, पता ही नहीं चला रात क्या गुजरी। सारी रात ही अपने मेहमानों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें, ईमान की बातें, दीन की बातें सिखाने में गुजर गई। ये भी एक आला ज़र्फी है। मेहमान जो है उसकी खिदमत, उसका बिस्तर, उसका ये वगैरह अपने से अगर अच्छा भी हो जाए, इसमें कोई मजाका नहीं, बल्कि ये आला ज़र्फी है एक मुसलमान की। हमारी भी जो पुरानी माएँ होती थी, वो दादियां, हमारे भी घरों में पहले पहले यही होता था। जब मेहमान को आता, फौरी तौर पे पेटी खोल के उसमें वो फरनैल की बो वाले वो लेप निकाल लेती थी। आज वो दौर ही खत्म होता है जा रहा है। मेहमान आता है घर के, सब बच्चे सोचते रहते हैं इन्होंने वापस कब जाना। ये क्या तरबियत है, और ये क्या तरबियत क्या पैदा कर रहे हैं। और कहां गए वो फूल, आज तो कांटे ही कांटे हर घर में नजर आ रहे हैं। ये तो चुभने वाले, जिसको इंसान अच्छा नहीं लगता। आज नई नस्ल को अच्छा लगने वाली चीज क्या है, एक टेलीविजन रह गया, एक नेट रह गया, एक छोटा सा डब्बा जो अपने कान के साथ लगा के कभी किसी फुप्पी को फोन कर रहा है, कभी किसी फुप्पी और मामे को वो फोन कर रही। सारा अखलाक ही बर्बाद हो गया इनका। अपने माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं मिल रहा। जी हाँ, ये मेहमानों की इज्जत क्या करेंगे ये लोग। हजरात, ये तालीमात अपने बच्चों को सिखाएं, मेहमानों के करीब हों, उनकी अच्छी खिदमत करें और अगर घर में फर्ज करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हदीस में आता है, आपके पास मेहमान आया, फरमाया कोई घर में है कुछ नहीं था। एक घर से पता लगा नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों में से कि एक दूध का प्याला है। किसी ने ये दूध का प्याला नबी अलैहिस्सलाम को हदिया किया था। ये हदिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेके आओ। वो आया, आपने फरमाया ये दूध का प्याला घर में है, मैं इसको पी लो तुम। उसने पी लिया। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कल के पिछली रात के आप भूखे थे, आपने कुछ नहीं खाया था। सलाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की रहमतें हो रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पे। मैं मेहमान खा जाए इसलिए कि मेहमान की इज्जत करना। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा। फरमाया ये अल्लाह के ऊपर ईमान और क़यामत के ऊपर ईमान में शामिल है, अपने मेहमान की इज्जत की जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आप देख रहे थे, ऐसे मालूम होता है, ऐसे मालूम कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चूंकि समझते थे ये ईमान में दाखिल है, आपने दूध का प्याला उसके दे के अपने ईमान की हिफाजत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और मेहमान आया तो वो आपने सारी अपनी बीवियों के घर से पता कराया, पता चला घर में कोई खाने को किसी के पास कोई नहीं। ऐसी तरबियत की थी रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा और अपनी बीवियों की। कोई मांगने आता, जो हदिया होता उसको दे देते, खाली हाथ नहीं देते। बल्कि ऐसा भी होता था, हदीस में आता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सही बुखारी में ये घर में थी, एक औरत आई, उसके पास 2 बच्चे थे। ये घर के अंदर जाए, मैं आया हूं अंदर आ जाओ। कहने लगी खाने को है? घर में देखा कुछ नहीं, एक खजूर पड़ी हुई थी। एक खजूर लाके उम्मत की मां सिद्दीक की सिद्दीका बेटी ने कहा घर में एक ही खजूर है, तुमने एक खजूर भी उसको दे दी। और मोहम्मद का गिराना सारी रात बगैर खाए पिए सो। उस औरत ने उस खजूर को लिया, उसने उसको चीरा। 2 बच्चियां जो थी वो उसको देखने लगी, बच्चियां भी भूखी थी। और मोहम्मद का घराना ऐसा है, उसने मां ने खजूर को 2 हिस्सों में तोड़ के आधी काश उसको दे दी, आधी काश उसको दे दी। मां को भी भूख लगी हुई थी, दोनों बच्चियों को आधी आधी खजूर दे दी, कुछ नहीं खाया, चली गई। मोहम्मद का घराना किसी को भूखा नहीं देख सकता है। सलाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घराने के ऊपर, आपके अफराद के ऊपर सलाम है जो गैरों के दुख और तकलीफ और गम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बात नहीं। कहने लगी या रसूलल्लाह आज अजीब काम हुआ है, खजूर एक ही थी, मैंने दी, मां ने आधी उसको दे दी, आधी इसको मां ने चखी भी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फरमाया ये जो हाज़िहिल बनात हैं, फरमाया ये बच्चियां अल्लाह ताला जिसको देता है, इन बच्चियों की वजह से आजमाइश अल्लाह करता है। फरमाया इनके साथ को बुरा सलूक ना करे। क़यामत के दिन जहन्नम की तरफ जब कुछ जाने लगेगा, ये बच्चियां जहन्नम के आगे दीवार बन जाएगी, जाने नहीं देगी। सलाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे घरों में पता कराया, कुछ मिला नहीं। हदीस में आता है फिर नबी अलैहिस्सलाम साहबा को कहने लगे, यार इसको कोई ले जाए अपने घर में। अभी आपने बात ही की कि अबू तलहा जो थे ये भी गरीब आदमी थे, मैं ले जाऊंगा या रसूल अल्लाह, इसको अपने घर में, आप फिक्र ना करें। और लोग वो चले गए, ईमान को सलामत करके दुनिया से लेके चले गए। उस दौर में भी बड़े बड़े कारून होंगे गैर मुसलमानों में, वो भी चले गए, लेकिन ईमान वाले अपने ईमान को लेके आज जन्नत में ऐश कर रहे होंगे। हजरत अबू तलहा कहने लगे, आओ मेहमान है ये रसूलुल्लाह का, घर में ले गए। घर में बच्चे भी थे। बीवी को कहने लगे कि मेहमान लाया हूं रसूलुल्लाह का, घर में है कुछ। बीवी कहने लगी, घर में तो बस थोड़ा सा खाना है और बच्चों ने खाना है, तो तुमने और मैंने तो कुछ नहीं हमारे लिए। कहने लगे, मेहमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और अल्लाह के नबी का मेहमान कहां से, इसको बच्चों को तो आराम से हम सुला देंगे, वो बहाना करके उनको थप्पड़ थुप्पड़ के बातें सुना के इधर उधर की, लेकिन मेहमान बार बार नहीं आना। दोनों जब ये बैठी हैं तो उस दौर में अभी पर्दे के अहकाम नाजल नहीं होते, आसमान से अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया। उस दौर में लोग अपने मेहमान के साथ बैठ के खाना खाया करते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, खाना बिल्कुल ही थोड़ा था, मेहमान के सामने रखा, मेहमान ने कहा आओ खाएं, कहने लगे चलो हम खाते हैं। मेहमान के साथ ही दोनों बैठ गए। अब सोचने लगे अगर हमने भी खाना शुरू कर दिया भूखा रह जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान। रात का वक्त था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम का, ये रात का वक्त था, इशा के बाद दिया जल रहा था। तो दोनों ने आपस में सलाह की हुई थी एक कि खाना तो थोड़ा है, इस तरह करते हैं को तरीका निकालते हैं और ये सारा ये खा जाए मेहमान, ये रज के खा ले। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक उन दोनों मियां बीवी में से कहने लगा, एक ये रोशनी कम है, इसकी रोशनी जरा बत्ती बाहर निकाल के ज्यादा ना कर दें, बाहर निकल रहा है रोशनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो रोशनी को ज्यादा करने के बहाने उसने जाके बत्ती को मसल दिया, साबन दे रहा हो, ओहो अंधेरा हो गया। और चलो खाना तो खाओ। बार बार ये दोनों मियां बीवी जो थे, मेहमान सामने बैठा, परात में जो कोई थाली में था, बार बार ये हाथ करते आगे और झूठे झूठे पचाक करके ये पचाके मारते रहे। सारा खाना जो था मेहमान खा के पूछा, कहने लगा मैं रज गया हूं, बिल्कुल शेर हो गया हूं। ये दोनों भी जो थे पचाके ही मारते रहे। सलाम है मेरे नबी के साथियों पे, अल्लाह की रहमतें हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। अब ये दोनों समझ रहे थे मेहमान सामने है, इसको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं जो हमने किया है। सुबह की नमाज का वक्त हुआ, ये मेहमान को लेके मस्जिद की तरफ जब आए हैं, सामने से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने देखा, आपको रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बता गए थे कि आपके साथियों ने ये किया है, आपकी एक वो सहाबिया औरत ने और मर्द ने, ये अबू तलहा ने। आपने कहा अबू तलहा तुमने अपने मेहमान के साथ क्या किया है? अल्लाह ने उसको देख के बड़ा खुश हुआ है, और क़यामत तक के लिए जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा तुम्हारे लिए आयत कुरान में उतार दी है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युका शुगा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। क़यामत तक के लिए कारी और हाफिज और तरावियों में, फर्ज नमाजों में आम आगे पीछे लोग सूरह हशर, ये सूरह हशर जो है इसकी आयत पढ़ते रहेंगे कि नबी आपकी उम्मत में ऐसे ऐसे भी मौजूद हैं कि दोनों को बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा नहीं रहना चाहिए।
میاں بیوی نے مہمان سے بچایا تھا، اس کو پتہ نہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو یہ قرآن مجید میں اتار کے بتا دیا۔ ابو طلحہ جب تک لوگ اہل ایمان قرآن پڑھیں گے تمہیں یاد کریں گے، تمہاری بیوی کو یاد کریں گے۔ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جس قدر یہ ایمان کے اندر داخل ہے۔ مہمان جو آنے والا ہے اس کے بھی شریعت نے کچھ باتیں کہی ہیں، یہ بھی خیال رکھے۔ پہلی بات شریعت نے یہ بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کا بھی کام ہے کہ اپنے جس گھر میں آیا ہے وہ جو میزبان ہیں فرمایا ان کو تنگ نہ کرے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے کوئی کھانا نارمل دے دیا ہے اس کو تنگ کرتے رہنا، اس کو ٹھڈے مارنا، اس کی بدتریفی کرتے رہنا، گھر والوں کی بے عزتی کرنا، فرمایا آنے والے تو بھی تو خیال کر، تیرے لیے یہ پہلی بات ہے، اپنے جو گھر جس کے آئے ہو اس کو ذلیل نہ کرنا تو۔ اور خود یہ نمونہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ آپ ایک گھر میں گئے، یہ حضرت جابر کا گھر تھا، ان کے والد عبداللہ شہید ہو گئے تھے، یہ جابر بچہ تھا، 9-10 بہنیں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کا دل رکھنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے جایا کرتے تھے جابر کے گھر میں۔ کلا ہی بھائی تھا، چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال کا، 9-10 بہنیں۔ نبی علیہ السلام پیار کرتے تھے ان سے۔ آپ اس گھر میں گئے تو آپ نے ان کے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کوئی کھانے پینے کو چیز ہے دیں، میں لاؤ۔ انہوں نے وہ جو روٹی تھی نا وہ روٹی دی، اور روٹی جو تھی، اور اس کے ساتھ کہنے لگے، پریشان ہو گئے جابر، بچے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی سالن نہیں ہے، صرف وہ گھر میں سرکہ پڑا ہوا ہے کہ وہ جو کھٹا ہوتا ہے یہ گوشت لگانے کے لیے، میں لاؤ اس کو۔ کمال بات ہے بھائی، نعم الادام الخل، فرمایا یہ جو سرکہ یہ تو کھانا ہی کمال کی چیز ہے، اور اس کو محمد رسول اللہ تو بڑی خوشی سے کہتا ہے۔ اپنے گھر والوں کا دل نہیں کھولنا، کبھی بھی گھر والوں کو جا کے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرے کہ ان کو گھر والوں کو کسی بھی مشقت میں اور پریشانی میں نہ ڈال، ان کے سامنے جا کے فرمائشیں نہ کرتا پھرے، یہ دو اور وہ دو اور وہ دو اور فلاں چیز پلک پکاؤ۔ اور کئی دفعہ ذلیل کرتی ہیں یہ ساسیں، خاص طور پہ کہ چھوٹے بچے کی میں ادھر گئی ان کی بہو کے اس کے گھر میں، انہوں نے تو مجھے 17 کھانے پکائے ہیں، تمہارے گھر میں تو 5-6 کھانے ہیں بس۔ کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اے اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو ذلیل کرنا۔ ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک پتہ کتنی ہے؟ اگر خانہ کعبہ کو دیکھ کے، کہنے والے عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی تھی، ایک خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، بے شک سارے اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تجھے دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک مومن کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ جا کے اپنی بہو کی، چھوٹی بہو کے سامنے بڑی کے گھر والوں کی تعریف، اس کے سامنے اس کی، چچا کے گھر میں ماما کی، مامے کے گھر میں پھوپھی کی، فلاں دوست کے سامنے، فلاں کے دوست کے سامنے کہنا، فلاں کے گھر گئے تو اس نے یہ کھلایا تو اس نے وہ، یہ ذلیل کرنے والی بات آنے والے کو چاہیے کہ نہ کرے۔ جو ملے اور سوکھی روٹی اور سرکے کے ساتھ رسول اللہ نے کھانا کھا کے وہ نیما، وہ یہ تو کھانا ہی بڑا کمال کا ہے، ہضم کرنے والا ہے، غذا کو، وجود کو ہلکا پھلکا رکھتا ہے، ہوا پیدا، یہ تو فائدے کی چیز ہے، بڑی کمال۔ لاؤ، محمد اس کو خوشی سے کھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کے مہمان جو ہیں، جو گھر میں مہمان آئے ہیں، یہ اگر دیکھیں کہ گھر والے ادھر ادھر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے آخری خطبے میں یہ بات کہی تھی، فرمایا لوگوں کسی مسلمان کی جو چیز ہے اس کی اجازت کے بغیر نہ کھانا۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، گھر میں مہمان آ گئے، آتے ہی ساری فریج خالی، بس کھول کھول کے اپنے بچوں کو شاید گھر سے سبق پڑھا کے لاتے ہیں، ان کی فریج کھول کے چیزیں باہر نکالنی اپنی، گھر کی چیزیں یہ کھا وہ، سارے گھر کو فقیر کر کے اسے مقروض کر کے چلے، اور تم مسلمانوں کو گھر سے ذلیل کرنے نکلے تھے۔ کھانا کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر جاتی دفعہ اسے دعا دیکھ جائے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم،
اے اللہ جن کے گھر میں آئے ہیں جنہوں نے کھانا کھلایا ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم اے اللہ ان کے رزق میں تو برکتیں نازل فرما دے. ہم تو 100 کیڑے نکال کے جاتے ہیں 100 کیڑے ڈال کے جاتے ہیں. اللہم بارک لہم فیما